up? Welcome to all people, world alien of God. So, mga tulad Shout out po guys! Dutsuke, shout out! Wala sa akong amigo. So, asa guys, update ko sa inyo na ako dito. So, di-aday ko ron sa barbershop. Sana all. Guys, tara. So, gabi, dito may mamitil yung gabi, gainom. So, magsiwas sa ginom rin guys. Balikan na to. Gidaanan ko kapunta rin. Gidaanan. Ay, ito lang. Kaya na. Kaya na. Kusito ba? 30 na, 30. May motor. Kaya, paano na ba? Lamisito. Kaya, lamisito na ka nito. Balayo. Nice. Balik na lang tayo. Balik na lang tayo. Tara, palit na tayo. Balit may lamisito. So, at yun nyo. So, gabi, gaya naman dito sa Bidilin. Ari, may katiwa sa skawit. Guys, ang kaupan gabi guys. Tara guys eh. Kaya bala dito gabi eh. Malit sa biglang sito, paingon mis, babuyan, ari may agnes pikas. Kaning padong sa kubo man eh. May gingging dapit. Padong ila papard eh. So guys, paingon mi adto guys, mamalit biglang sito. Paris na mas pundador. Pundador gabi amo man tuwason. So nagkuha di kapit sa motor. Na madirig parking motor ra. GM na ako kapan guys.